Hello guys, good morning. For today's video guys, naputay parcel nag-abot. So naputay stock guys, no. City ni guys. So dili nung kalit sa City guys. Mas barato pa tres tuwa kaysa sa atong tagom. Tagom road, mahalag presyo. Ayan, mahalag mga presyo guys. So City ni guys, barato kayo. Matay habulin. Yan. Oh, Yamalog. 40, 20W40. So nindot siya guys, pang kuan. 20W40 siya. So yan. Pang kuan siya guys, pang scooter. So pang scooter guys. Yan 1 liter. 1 liter siya guys. So nangyayag ko ano, City. So nasa City of engine oil. So nasa price guys oh. Pero mas mahal pa yung price. Mahal lang tag ani dito sila. So daw pa na ko ni guys, pilay akong baligyan ni no. Ay ano siya? Gamay ra tong gi-order. So plus shipping pa. So ni guys, for automatic motorcycle only. So mga ladies guys, automatic mga lady clutch, pang ladies na motor. Yamaha. So pwede siya pang scooter. So masya guys. So display na to ni karon. So order na po taglain. Napot na para na po tayo display. So mana ito atong display dali. At grocery gamay. So itong motor guys, gamay ra siya. Stock. Turot na. So hindi na po na ito magkumpara no. O kuan, stock. So ito lang guys. Anila mo sa balay sa tindahan kung need niyo City engine oil, interior, mga spark plug o bearing, brake shoe. So ano to guys, mga sprocket, engine o rear sprocket. Thank you guys. Bye.